Hi guys! Bago ako malis, kasi si kuya kailangan ko siyang lagyan ng gamot sa kanyang pututoy. Sa kanyang pututoy. Pikit ka lang. So yun guys, lagyan ko yung kanyang pututoy kasi pero pagaling na naman na siya, kaya lang gusto ko siyang lagyan. Natin guys kasi nga yan. Lagyan natin. Hindi ko na sa inyo ipapakita kasi bawal. So yun guys, kunin ko muna yung oh my god. Bawal magtingin. Opo, bawal magtingin. Ha? Kasi kawawa naman ang kuya. Para gumaling na and then makapasok na siya sa school. Kailangan. Wait lang guys ha. So yan. Maligo ka na doon sa CR. Maligo ako? Oo. Hindi naman to masakit. So, kailangan nating lagyan para siyang Ha? Wait lang. Okay guys, lagyan na natin ha. Tuyo na siya. Tuyo na pala siya. No? Tuyo na lang siya. Lumiit na pala siya. Okay rin mo pag-iiyaw. Pinambot na. Wait lang. Yan si guys. Wait lang guys. Kailangan nating alagaan yung ganito kung may ganito. He invented school. Henry Fisher. He invented exams. Ethan Zuckerman. Magaling na rin pala no. Tuyo He na siya. invented pop-up ads. Most annoying inventors in the world. Hanggang dito lang pala yung tayo. Horace Mann. No? Tapos He dito sa invented kabila. school. Henry Fisher. He invented exams. Ethan Zuckerman. He invented pop-up ads. Okay na Most siya. annoying inventors in the world. Okay na siya guys. Done na siya. So, He invented school. sana gumaling na siya. Henry Fisher. Then, He invented exams. Ethan Zuckerman. gamot yan. He invented pop-up ads. Most annoying inventors in the world. Horace Mann. He invented school. Okay na guys. So yun. He invented exams. Ethan I'm Zuckerman. done. So mag-prepare na ako dahil nga papasok pa ako. Ads. Most annoying inventors. Bye guys. Kita-kits tayo mamaya.